शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগেই নজর রাখবো আজকের হেডলাইন্সে। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রাজ্যে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ বাড়ায় রাজ্য জুড়ে সোমবার থেকে আংশিক বিধিনিষেধের ঘোষণা রাজ্য সরকারের। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ বন্ধ থাকবে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জিম, সুইমিং পুল, সেলুন সহ বন্ধ থাকবে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র। লোকাল ও মেট্রো চলাচল করবে 50% যাত্রী নিয়ে। শপিং মলে 50% ঢোকার অনুমতি, মানতে হবে কোভিড বিধি। নতুন বছরের শুরুতেই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ঊর্ধ্বমুখী করোনা গ্রাফ। গত 24 ঘন্টায় জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 241 জন, মৃত্যু হয়েছে 2 জনের। গত 3 দিনে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত প্রায় 500 জন। নতুন বছরের শুরুতেই ফের কোভিড সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী। স্থগিত দুয়ারে সরকার শিবির। গোটা রাজ্যের সাথেই পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও স্থগিত দুয়ারে সরকার শিবির। উত্তরোত্তর করোনা সংক্রমণের হার বাড়ায় এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। আগামী 22শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলা আসানসোল পৌর নিগম নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন 3রা জানুয়ারি। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, বাম ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা শেষ দিন দাখিল করবেন মনোনয়নপত্র। রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কেন্দ্রে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের জন্য প্রতীক চিহ্ন জমা করলেন। অল ইন্ডিয়া আদিবাসী কোঅর্ডিনেশন কমিটি শাখার তরফে রবীন্দ্র ভবনে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ইন্ডিজিনিয়াস ধর্ম সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে এক দিবসীয় আদিবাসী কনভেনশনের আয়োজন। কনভেনশনে সেন্সাস কোড চালুর দাবি জানালেন আদিবাসীরা। গঠিত হলো কমিটি। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ बढ़ने से चिंतित राज्य सरकार ने नई पाबंदियों की घोषणा की है। राज्य सरकार समस्त स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, जिम, स्विमिंग पूल और सैलून समेत सभी पर्यटन केंद्रों को बंद करने के निर्देश दिए। लोकल और मेट्रो ट्रेनों में 50% यात्री सफर कर सकेंगे। शादियों में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। शॉपिंग मॉल में सिर्फ 50% लोगों का प्रवेश करने और रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ बढ़ने से चिंतित राज्य सरकार ने आखिरकार कई पाबंदियों की घोषणा की है। रविवार को ही राज्य सरकार के तरफ से नई पाबंदियों की घोषणा करते हुए समस्त स्कूल, कॉलेज बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, सैलून, चिड़ियाघर समस्त सभी पर्यटन केंद्र भी बंद रहेंगे। लोकल ट्रेनों में 50% यात्री सफर कर पाएंगे और रात 7 बजे के बाद लोकल ट्रेनों का परिचालन नहीं होगा। मेट्रो ट्रेन में भी 50% यात्रियों को सफर करने की अनुमति होगी। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को काम करने की अनुमति होगी। एक तरफ जहां शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है, वहीं दूसरी तरफ अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। रेस्टोरेंट, बार, शॉपिंग मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स और सिनेमा हॉल 50% कैपेसिटी के साथ रात 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। राज्य के मुख्य सचिव एच के द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई नई पाबंदियों की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सचिवालय नवान्न में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण की ताजा परिस्थिति की समीक्षा की। इसके बाद सरकार की तरफ से नई पाबंदियों की घोषणा की गई। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क पहनकर कहीं भी घूमते हुए पाए जाने पर पुलिस उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। अगर एक ही जगह पर 5 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। दूसरे देशों से आने वाले विमान यात्रियों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है, जबकि ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर पूर्ण रूप से राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। नए साल की शुरुआत में ही पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना वायरस ने पकड़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में पश्चिम बर्धमान जिले में 241 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 3 दिनों में पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना के लगभग 500 मरीज पाए गए हैं। पश्चिम बंगाल समेत देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है। जितनी तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, उसे लेकर तीसरी लहर की डराने वाली तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। राज्य के विभिन्न जिलों के साथ साथ पश्चिम बर्धमान जिले में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में काफी वृद्धि हुई है। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से 1 जनवरी को जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में पश्चिम बर्धमान जिले में 241 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और कोरोना पीड़ित 2 मरीजों की मौत हुई है। जिले में कोरोना के 161 एक्टिव केस हैं और 78 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। इस बीच राज्य भर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार 3 जनवरी अर्थात सोमवार को नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना के मामलों को नियंत्रित करने के लिए कई नई पाबंदियों की घोषणा की जा सकती है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। गत 24 दिसंबर को पश्चिम बर्धमान जिले में कोरोना संक्रमित सिर्फ 12 मरीज पाए गए थे, जबकि 30 दिसंबर को कोरोना संक्रमित 121 नए मरीज मिले थे। बताया जा रहा है कि पिछले 1 सप्ताह से सर्दी, खांसी और शरीर दर्द जैसे कोरोना के लक्षण लेकर बड़ी संख्या में मरीज आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और बृहस्पतिवार को ही ऐसे 10 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां जांच में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় একটা বিরতির। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह पब्लिक टाइम्स যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। টালিগঞ্জের যে সংস্কৃতি, টালিগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য,
সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মহৎ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinodji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful cover. शानदार घर के आपके सपने को पूरा करने के लिए वालका ग्रुप पेश करते हैं रानीगंज का सबसे बड़ा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कमलाधाम, जो 2 नंबर जातीय सड़क से 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आपको मिलेगी सीमित कीमत पर असीमित लग्जरी सुविधाओं से परिपूर्ण 1, 2 और 3 BHK फ्लैट्स। कमलाधाम में आपको मिलेगा 5G+5 बिल्डिंग्स, स्विमिंग पूल विद किड्स पूल, AC कम्युनिटी हॉल, 55% वर्किंग स्पेस, 24 घंटे पावर बैकअप, 24 घंटे सिक्योरिटी, CCTV सर्वेलियंस, AC जिम्नाजियम, मैरिज हॉल, चिल्ड्रंस पार्क, नियमित वाटर सप्लाई समेत और भी बहुत कुछ। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2,67,000 रुपए की सब्सिडी और बड़े बैंकों से लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर देर क्यों, आज ही बुक करें अपने सपनों का घर। पता गणेशधाम हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के निकट, जीराडांगा, सियारशोल, रानीगंज। कॉन्टैक्ट 7719356476 9832733886। কার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত। লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।
নতুন বছরের শুরুতেই ফের কোভিড সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী, তাই জমায়েত এড়াতে চলতি মাসের দুয়ারে সরকার শিবির আপাতত স্থগিত রাখল রাজ্য সরকার। গোটা রাজ্যের সাথে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও কোভিড সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও আপাতত স্থগিত দুয়ারে সরকার শিবির। পরবর্তী শিবিরের দিনক্ষণ পরে জানানো হবে বলে নবান্ন সূত্রে খবর। নতুন বছরের শুরুতেই কোভিড সংক্রমণ ফের ঊর্ধ্বমুখী, তাই জমায়েত এড়াতে চলতি মাসের দুয়ারে সরকারের শিবির আপাতত স্থগিত রাখল রাজ্য সরকার। রবিবার থেকে আগামী 10ই জানুয়ারি ও 20শে জানুয়ারি থেকে আগামী 30শে জানুয়ারি 2 দফায় রাজ্য জুড়ে এই সরকারি কর্মসূচি চলার কথা ছিল। 80,000 শিবিরের মাধ্যমে প্রায় 3 কোটি মানুষের দুয়ারে 24টি প্রকল্পের পরিষেবা পৌঁছে দিতে চূড়ান্ত প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেভাবে কোভিড সংক্রমণ বাড়ছে তাতে সংক্রমণের শৃঙ্খলা ভাঙা আরও জরুরি বলে মনে করছে রাজ্য সরকার, তাই আপাতত শিবিরগুলি স্থগিতই রাখা হলো। সারা রাজ্যের সাথে বিভিন্ন জেলা সহ গোটা পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও স্থগিত দুয়ারে সরকার শিবির। নতুন বছরের শুরুতেই কোভিড সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। পরবর্তী শিবিরের দিনক্ষণ পরে জানানো হবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যাও বেড়ে দাঁড়িয়েছে 19-এ, অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা 15। এমতাবস্থায় করোনার সংক্রমণ রুখতে আপাতত দুয়ারে সরকার শিবির স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তই কার্যকর করল রাজ্য সরকার। গোটা রাজ্যের সাথে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও কোভিড সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় সংক্রমণ রুখতে আপাতত স্থগিত দুয়ারে সরকার শিবির। শনিবার রাতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেওয়া তথ্য অনুসারে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় 24 ঘন্টায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 241 জন, সুস্থ হয়েছেন 78 জন। পশ্চিম বর্ধমান জেলায় অ্যাক্টিভ রোগীর সংখ্যা 597 জন। জেলায় এ পর্যন্ত মোট করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 59,523 জন। এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন 58,558 জন। করোনা আক্রান্ত হয়ে জেলায় এখনো পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে 368 জনের। এদিকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার নানা প্রান্তে শুক্রবার বর্ষবরণের রাত থেকে শুরু করে শনিবার পিকনিকের আসর সর্বত্রই দেখা গিয়েছিল বিধিভঙ্গের ছবি। পিকনিকে আসা মানুষজনের অধিকাংশেরই মুখে ছিল না মাস্ক। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে করোনা সংক্রমণ কোনোভাবেই রোখা সম্ভব নয় বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার বার্তা দিচ্ছেন তারা। ব্যুরো রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। आगामी 22 जनवरी को होने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी निर्धारित की गई है। तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, वाम मोर्चा और कांग्रेस के प्रत्याशी आखिरी दिन करेंगे नामांकन दाखिल। मंत्री मलय घटक ने नामांकन स्थल पर जाकर तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह जमा किया। आगामी 22 जनवरी को होने वाले आसनसोल नगर निगम चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने सभी 106 वार्डों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। वाम मोर्चा ने 78 और कांग्रेस ने 50 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी। हालांकि अभी तक इन चारों राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। दरअसल गत 28 दिसंबर से ही आसनसोल के सेंट जोसेफ हाई स्कूल में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 3 जनवरी निर्धारित की गई है, जबकि 4 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 जनवरी है। कई प्रत्याशियों के नामांकन स्थल पहुंचकर नामांकन फॉर्म लिए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सोमवार को इन राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। इस बीच राज्य के कानून व पीडब्ल्यूडी मंत्री मलय घटक ने सेंट जोसेफ हाई स्कूल के नामांकन स्थल पर पहुंचकर तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए चुनाव चिन्ह जमा किया। चुनाव चिन्ह देकर बाहर निकलने के दौरान मंत्री मलय घटक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के तरफ से जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया है उनके लिए तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह उन्होंने जमा किया है। সেই সিম্বল অ্যানেক্সার 1 এবং অ্যানেক্সার 2 হয়। অ্যানেক্সার 1 হয় দল অথরাইজ করেন যাকে সেইটা জমা করতে হয়, আর অ্যানেক্সার 2 প্রত্যেক ক্যান্ডিডেট তারা জমা করে। সেই অ্যানেক্সার 1টা জমা করে দিলাম। वहीं दूसरी तरफ नामांकन स्थल पर पुलिस प्रशासन के तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम वर्धमान जिले के डीएम एस अरुण प्रसाद और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर एन सुधीर कुमार ने खुद नामांकन स्थल का दौरा कर सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की।
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। এখন সময় আরো একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন। সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল 8116439755 9932484359 7001804855 9932820784 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল 9434312120 7001804855। Raniganj Lions JDNC DAV Public School. Registration form for admission in class 11 Science, Commerce and Humanities for the academic session 2022-2023 will be available from 15th December 2021 onwards in the school office from 8 am to 1 pm. For any further query, contact school office on working days. Contact number 7501626622 0341244860 অল ইন্ডিয়া আদিবাসী কোঅর্ডিনেশন কমিটি আসানসোল দুর্গাপুর শাখার তরফে রবিবার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ইন্ডিজিনিয়াস ধর্ম সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে এক দিবসীয় আদিবাসী কনভেনশনের আয়োজিত আদিবাসী কনভেনশনে আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনেরা উপস্থিত হয়ে সেন্সাস কোড চালুর দাবি করলেন। গঠিত হলো কমিটি। অল ইন্ডিয়া আদিবাসী কোঅর্ডিনেশন কমিটি আসানসোল দুর্গাপুর শাখার তরফে রবিবার আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ইন্ডিজিনিয়াস ধর্ম সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে এক দিবসীয় আদিবাসী কনভেনশনের আয়োজন ছিল। আয়োজিত কনভেনশনে যোগ দিয়েছিলেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আদিবাসী মানুষজন। তারা এদিন একত্রিত হয়ে সেন্সাস কোড চালুর দাবি করলেন। তাদের দাবি, তাদের জন্য একটি সেন্সাস কোড চালু করা হয়েছিল যা অতীতে আদিবাসীদের সেন্সাস করত, কিন্তু বর্তমানে আর তা নেই বললেই চলে। আর সেই সেন্সাস কোডকেই ফিরিয়ে আনার দাবিতে সারা দেশের আদিবাসীরা একত্রিত হয়েছেন। এমনটা জানিয়ে কনভেনশনে উপস্থিত আদিবাসী মানুষজন অবিলম্বে সেন্সাস কোড ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হলেন। এদিনের কনভেনশনে পশ্চিম বর্ধমান জেলা ছাড়াও দেশ ও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনেরা একত্রিত হয়েছিলেন। এরই প্রেক্ষিতে আসানসোলের রবীন্দ্র ভবনে আয়োজিত কর্মসূচিতে একটি কমিটিও গঠন করা হলো। কমিটিতে কারা কারা জায়গা পেলেন তা এদিন জানিয়ে দিলেন আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনেরা। मतलब ट्राइबल रिलीजन का मतलब ही होता है आदिवासी धर्म, और आदिवासी धर्म का मतलब ही होता है ट्राइबल रिलीजन। इस काम को पश्चिम बंगाल में अब हमको उतर पड़ना है, इसलिए जरूरी पड़ता है इसका स्टेट कमेटी बनाना, राज्य कमेटी बनाना। तो राज्य कमेटी में अभी एडहॉक आज कुछ पैनल रखा गया है नाम। तो इसमें हम ये नाम जो है उन लोगों का नाम बता रहे हैं। पहले हमारे संथाल से नित्यानंद हेम्ब्रम जी, और मैं हूँ जो मोतीलाल सोरेन जी अपने आप को जी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। कोड़ा में जोनाथन कोड़ा और किशोर कोड़ा। भूमि भाई से है तपन सरदार, धनंजय सरदार, मित्तन सिंह। हमारे गोंड आदिवासी में से है डॉक्टर सूरज प्रसाद शाह, नंद कुमार मरावी जी और अमरनाथ गौंड जी। আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্তদের এই দাবি কবে পূরণ হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে কমিটির সদস্যদের সাথে আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনেরা। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস। খবরে নিয়ে নেব এখন আরো একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।
একশোর অধিক পুষ্টি एग्रो फ्रेश आटा की रोटी खुशी परिवार हरदम ताजा टेस्ट आटा की जगत में एग्रो फ्रेश बेस्ट। संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल से भरपूर एग्रो फ्रेश आटा मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से बना हेल्दी एग्रो फ्रेश आटा। रोटी चपाटी पूरी पराठा एग्रो फ्रेश आटा স্বাস্থ্য জল দেহে সঠিক পুষ্টি এগ্রো ফ্রেশ আটা রুটি এগ্রো ফ্রেশ আটা। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে मनपसंद चक्की फ्रेश आटा मनपसंद। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842। খবর শেষ করার আগে আজকের হেডলাইন্স ফিরে দেখব আরো একবার। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রাজ্যে করোনা সংক্রমণের গ্রাফ বাড়ায় রাজ্য জুড়ে সোমবার থেকে আংশিক বিধিনিষেধের ঘোষণা রাজ্য সরকারের। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সহ বন্ধ থাকবে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জিম, সুইমিং পুল, সেলুন সহ বন্ধ থাকবে সমস্ত পর্যটন কেন্দ্র। লোকাল ও মেট্রো চলাচল করবে 50% যাত্রী নিয়ে। শপিং মলে 50% ঢোকার অনুমতি, মানতে হবে কোভিড বিধি। নতুন বছরের শুরুতেই পশ্চিম বর্ধমান জেলায় ঊর্ধ্বমুখী করোনা গ্রাফ। গত 24 ঘন্টায় জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 241 জন, মৃত্যু হয়েছে 2 জনের। গত 3 দিনে পশ্চিম বর্ধমান জেলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত প্রায় 500 জন। নতুন বছরের শুরুতেই ফের কোভিড সংক্রমণের হার ঊর্ধ্বমুখী। স্থগিত দুয়ারে সরকার শিবির। গোটা রাজ্যের সাথে পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও স্থগিত দুয়ারে সরকার শিবির। উত্তরোত্তর করোনা সংক্রমণের হার বাড়ায় এই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের। আগামী 22শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে চলা আসানসোল পৌর নিগম নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন 3রা জানুয়ারি। তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি, বাম ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরা শেষ দিন দাখিল করবেন মনোনয়নপত্র। রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কেন্দ্রে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের জন্য প্রতীক চিহ্ন জমা করলেন। অল ইন্ডিয়া আদিবাসী কোঅর্ডিনেশন কমিটি শাখার তরফে রবীন্দ্র ভবনে রাষ্ট্রীয় আদিবাসী ইন্ডিজিনিয়াস ধর্ম সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে এক দিবসীয় আদিবাসী কনভেনশনের আয়োজন। কনভেনশনে সেন্সাস কোড চালুর দাবি জানালেন আদিবাসীরা। গঠিত হলো কমিটি। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইওর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391 9332185842।